अम्मी नहीं, तू ये बददुआ कभी नहीं मांग सकती। तू माँ है ना माँ। मैं इजाजत नहीं दे सकता कि वो मेरे कारोबार में टांग अड़ाए। उसे ये जुर्रत क्यों कर हुई? भाई साहब, आप शायद ये भूलते हैं कि इस कारोबार में मैं भी बराबर का शरीक हूँ। ताकि लोगों को पता लग जाए कि इस छोटे से आदमी के पुत्र ने बड़ा बड़ा इम्तिहान पास किया। बाज़ अफराद अपनी खीरा कुन सलाहियतों से बेशुमार लोगों को मुतासर करते हैं और उनका नाम हमेशा जिंदा रहता है। पाकिस्तानी फिल्मी सनत में भी ऐसे अदाकारों ने अपने फन का सिक्का जमाया जिनके फन की कई परतें थी और ऐसे अदाकारों को हम चाहत फनकार कहा जाता है। इनमें अलाउद्दीन, आगा तालिश, एम इस्माइल, अजमल खान वगैरह के नाम काबिल जिक्र है, लेकिन एक नाम जो सबसे ज्यादा मुनफरिद है उनका नाम है नईम हाशमी। नईम हाशमी न सिर्फ फिल्म, टीवी और स्टेज के अदाकार थे बल्कि वो अदीब, शायर, फिल्म साज और हिदायतकार भी थे। अपनी जबान बंद कर ले, नहीं तो मैं जबान बंद देंगा। 1940 से 1950 तक वो विलन का किरदार अदा करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने कैरेक्टर एक्टर के तौर पर बेशुमार फिल्मों में काम किया और हर जगह अपने फन का डंका बजाया। नईम हाशमी ने फिल्म चांदनी चौक 1946 रिलीज से अपने कैरियर का आगाज किया। ये भी कहा जाता है कि उनकी पहली फिल्म दीवाने 2 थी। पाकिस्तान में उनकी पहली फिल्म इल्जाम थी जो 1953 में रिलीज हुई। उनकी फिल्में समाजी मौज़ूआत पर होती थी और वो आम आदमी की मुश्किलात को उजागर करती थी। उनकी फिल्म इनक़िलाब कश्मीर रिलीज होने से पहले ही बैन कर दी गई। यूं ये पाकिस्तान की वो पहली फिल्म है जिस पर पाबंदी लगा दी गई। इस फिल्म में नईम हाशमी ने एक जासूस का किरदार अदा किया था। वो गल कहंदा तेरा प्यो मर गया, साडा कर्जा नहीं मुका, ओदी उम्र मुक गई है। नईम हाशमी के फन की परतें इतनी ज्यादा थी कि उन्हें कोई हिदायतकार नजरअंदाज नहीं कर सकता था। हिदायतकार इकबाल कश्मीरी कहते हैं कि मैं कोई फिल्म भी नईम हाशमी के बगैर नहीं बनाता था। एक बाकमाल अदाकार छोटे से किरदार में भी अपने फन के नकोश छोड़ जाता था। मिसाल के तौर पर उनकी फिल्म यार मस्ताने को ले ले। यह फिल्म 1974 में रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई। इसके हिदायतकार रियाज अहमद राजू थे जो अलाउद्दीन के भाई थे। इस फिल्म में नगमा, हबीब, इकबाल हसन, आसिया मरकजी किरदारों में थे, जबकि नईम हाशमी ने एक छोटा सा किरदार अदा किया, लेकिन ऐसी अदाकारी की कि शायकीन अश कर उठे। उनके मकाल में भी बड़े जानदार थे और उन्हें अदाकारी में भी गजब ढाया था। किसने कहा, क्यों कहा, ये देखो कि क्या कहा और उससे निकला। 2 लाख का मुनाफा कोई छोटी सी बात नहीं। इस तरह बनारसी टग में नईम हाशमी ने एक रिवायती जागीरदार का किरदार अदा किया, लेकिन यह रिवायती जागीरदार कोई बारी बरकम शख्सियत नहीं बल्कि एक दुबला पतला शख्स है जो अपनी करखत और गरजदार आवाज में ये बताता है कि जागीरदार असल में कहते किसको है। शरीफ बदमाश में उन्होंने एक मजबूर और मकहूर शख्स का किरदार अदा किया जो किराए के मकान में रिहाइश पजीर और इलाके के बदमाश उसे ये मकान खाली करने के लिए कहते हैं। इस किरदार में नईम हाशमी के चेहरे के तासुरात इतने जबरदस्त थे कि फिल्म बीनों को भी उनकी हालत पर रहम आया था। कहा जाता है कि नईम हाशमी शायरी में मौलाना अबुल कलाम आजाद के शागिर्द थे और फिल्म के शोबे में अदाकार नजीर और सैयद अताउल्लाह शाह हाशमी के मुआविन थे। वो पाकिस्तान के पहले फनकार थे जिनको बतौर अदाकार, फिल्म साज, हिदायतकार, कहानी नवीस और रहमान निगार, फिल्म निगार बनाने का एजाज हासिल है। वो जवानी के जमाने में मजलिस हरार के मेरी आपसी सीधा फिर नंगा हो गया। किससे गई और शर्मा के किससे गई और गैर का जो तो मने दी सब भी तीन थी। इंसान दोस्ती और ईसार उनकी जिंदगी के बुनियादी उसूल थे। उनके साथी फनकार अलाउद्दीन, अजमल और तालिश उनका बहुत एहतराम करते थे। पाकिस्तान के मारूफ हिदायतकार इकबाल कश्मीरी ने वैसे तो बहुत सुपरहिट फिल्में दी है, लेकिन उनकी 2 फिल्में शायकीन को हमेशा याद रहेंगी। एक का नाम था बाबुल और दूसरी फिल्म थी बनारसी ठग। दोनों फिल्मों में नईम हाशमी ने शानदार अदाकारी का मुजाहरा किया था। बाबुल का मरकजी किरदार नईम हाशमी ने अदा किया और ये 1971 में रिलीज हुई थी। यही वो फिल्म थी जिसने सुल्तान राही को उरूज की मंजिल की तरफ रवाना किया था। इकबाल कश्मीरी की हिदायतकारी भी बहुत मुतासिर कुन थी, लेकिन नईम हाशमी ने सबको चौंका के रख दिया था। कुछ फिल्मों में नईम हाशमी ने मुख्तसर किरदार अदा किए, लेकिन इन किरदारों में भी उन्होंने अपनी फनकाराना अजमत की दाग बिठा दी थी। माँ के मरने के बाद मैंने इसे बड़े लाड प्यार से पाला है। इसकी बातों का बुरा न मानेगा बाबूजी। तेरे असली की खबरें उन तक ऐसे वास्ते जींदे रहे हैं कि साढ़े एक राह भुले हुए पुत्र ने आना है
اسی طرح 1973 میں ریلیز ہونے والی مشہور زمانہ فلم بنارسی ٹگ میں انہوں نے ایک ظالم جاگیردار کا کردار ادا کیا. انہوں نے اتنی ڈوب کر اداکاری کی کہ ناقدین اش کر اٹھے. بنارسی ٹگ کا تذکرہ اس لیے بھی ضروری ہے. اس فلم کے مرکزی اداکار منور ظریف اور الیاس کشمیری تھے اور اس کے ساتھ فردوس زمرد، افضال احمد، سلطان راہی اور اعجاز بھی شامل تھے، لیکن ان سب کی موجودگی میں نعیم ہاشمی نے اپنی شناخت برقرار رکھی. سچی بات تو یہ ہے کہ فلم دیکھنے کے بعد شائقین کو منور ظریف اور الیاس کشمیری بھی نہیں بلکہ نعیم ہاشمی کا نام ہی یاد رہتا تھا. یہی ان کی اداکاری کا کمال تھا. ان کی دیگر مشہور فلموں میں دیا اور طوفان، ایاز، شمع، نور اسلام، جادو اور یار مستانے شامل ہیں. 1976 میں ریلیز ہونے والی ہدایت کار حیدر چودھری کی فلم حشر نشر ان کی آخری فلم تھی. ایک بڑے اداکار کا یہ فسب ہوتا ہے کہ ہر کردار میں مختلف نظر آئے. شائقین کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کچھ عرصے قبل جس فنکار کو ویلن کے روپ میں دیکھا ہے یا کیریکٹر ایکٹر کے روپ میں یہ وہی ہے. نعیم ہاشمی ان صلاحیتوں سے مالا مال تھے. اگر ایک طرف ایاز اور بنارسی ٹگ کے کردار ہے تو دوسری طرف حشر نشر میں ایک امام مسجد کا کردار ہے. شائقین یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ کہا ایک جابر و صفاق انسان اور کہا عاجز اور انکساری کا مجسمہ امام مسجد. فطری اداکاری سے ذہنوں پر گہرے نقوش چھوڑ جاتے تھے. فلم جادو میں ایک سپیرے کے کردار میں بھی انہوں نے کمال کر دکھایا تھا. چہرے کے تاثرات اور مکالموں کی خوبصورت ادائیگی سے انہوں نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا. اسی طرح 1974 میں ریلیز ہونے والی پنجابی فلم یار مستانے میں انہوں نے اگرچہ ایک مختصر کردار ادا کیا لیکن اتنی جاندار اداکاری کی کہ فلم کے اختتام تک وہ شائقین کے ذہنوں سے محو نہیں ہوئے. اس فلم میں حبیب، آسیہ، نغمہ اور اقبال حسن جیسے مشہور اداکار شامل تھے، لیکن یہ نعیم ہاشمی کا کمال تھا کہ انہوں نے چند مناظر میں ہی اپنی اداکاری سے لوگوں کے دل موہ لیے. آج جب پاکستان فلمی صنعت کے معماروں کی بات ہوتی ہے تو ان میں نور جہاں، تالش، علاء الدین، اجمل، نجم الحسن، عنایت حسین بٹی، سنتوش کمار، سدھیر، غلام محمد، درپن، نذیر اور ظریف کے ساتھ نعیم ہاشمی کا نام بھی پورے احترام سے لیا جاتا ہے. بلا شبہ پاکستانی فلمی صنعت کے لیے نعیم ہاشمی کی خدمات کو بلایا نہیں جا سکتا. یہ بے بدل اداکار 26 اپریل 1976 میں 57 برس کی عمر میں انتقال کر گئے اور اس کے ٹھیک 3 دن بعد ہماری فلمی صنعت کے کامیڈی کنگ منور ظریف بھی خالق حقیقی سے جا ملے. اس طرح پاکستانی فلمی صنعت صرف 3 دنوں میں 2 عظیم فنکاروں سے محروم ہو گئی. نعیم ہاشمی نے 100 سے زیادہ اردو اور پنجابی فلموں میں کام کیا. ان کی اہم فلموں میں چھوٹی بیگم، ایاز، نگار، شمع، عذرا، عظمت اسلام، مادر وطن، روٹی، بابل، جومر، اکبرہ، بدلہ، بہن بائی، میرا گھر میری جنت، 100 دن چوردہ، دیا اور طوفان، نظام، ضدی، بنارسی ٹگ، سدھا راستہ، غلام، جادو، یار مستانے وغیرہ شامل ہے.